Hello everyone, this is Aruj and you are watching Crypto Talker. Cryptocurrency से मुतल्लिक लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स. What are crypto AI projects? क्या 2025 में AI एजेंट्स का नैरेटिव रहेगा? How to find AI agent cryptos, their use cases, top 10 AI agent cryptocurrencies by market cap for the next bull run. तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं. अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक बहुत से वादे किए और जैसे ही इन्होंने सदारत की कुर्सी संभाली तो हमें उनके क्रिप्टो के हवाले से मुख्तलिफ डिसीजंस देखने को मिले, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में रखने की बात, क्रिप्टो से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और क्रिप्टो की रेगुलेशंस और सदर ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के मीम कॉइन्स और सबसे बढ़कर एआई टेक्नोलॉजी पर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की. इससे एक बात तो वाज़ह है कि सदर ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को अच्छा खासा प्रमोट करते नज़र आते हैं. आज मैं एआई एजेंट कॉइन्स की बात करूंगी. क्रिप्टो करेंसी मार्केट में टोटल 168 एआई एजेंट कॉइन्स या टोकन्स हैं और क्रिप्टो मार्केट में 5 से 6 अरब यानी तकरीबन $6 बिलियन की जस्ट एआई एजेंट कॉइन्स की मार्केट कैप है. कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ज़ाहिर की जाने वाली जहानत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. ये कंप्यूटर साइंस में तहकीक का एक शोबा है जो ऐसे तरीक़ों और सॉफ्टवेयर्स को तैयार करता है और उनका मुताला करता है जो मशीन्स को अपने माहौल समझने, सीखने और जहानत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे इक़दामात करने के काबिल बनाता है जो इनके मुतय्यन करदा अहदाफ यानी टारगेट्स की अचीवमेंट के इम्कानात को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं. तो एआई एजेंट्स अक्सर चैट बॉट की शक्ल में होते हैं और ये एडवांस एआई वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी की पेचीदा दुनिया में नेविगेट करने को मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की समझबूझ और बातचीत की एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये रियल टाइम गाइडेंस एजेंट्स सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स प्रोसेसेस और इन्वेस्टर्स को मदद फराहम करते हैं कि वो तेज़ी से बढ़ती हुई क्रिप्टो लैंडस्केप से बाखबर रहें. एआई एजेंट कैन टेल द आंसर्स अबाउट एनी ब्लॉकचेन्स, ट्रैक मार्केट ट्रेंड्स एंड इवन फैसिलिटेट सिक्योर ट्रांजैक्शंस. अगरचे वो फौरी दौलत का कोई जादुई हल तो नहीं है, You need to put your own efforts and strategy. हम इन AI एजेंट्स के यूज़ केसेस की बात करें तो एजुकेशनल सपोर्ट, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, पोर्टफोलियो इंसाइट्स, रिस्क मैनेजमेंट अलर्ट्स, फ्रॉड प्रिवेंशन, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, न्यूज़ एंड मार्केट अपडेट्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स. यानी कि ये हमें गाइड करते हैं कि हम स्टेकिंग कैसे करें, अकाउंट कैसे बनाएं, कस्टमर वेरिफिकेशन और वॉलेट के सेटअप में हमें मदद फराहम करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास $15,000 हैं तो ये हमें गाइड करते हैं और हमें मालूमात फराहम करते हैं कि कितने परसेंट, 60% हमारे पास बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन है और 40% एथीरियम की. इसी तरह बिटकॉइन की लास्ट आवर्स में गिरती हुई कीमत हमें बताते हैं और उसकी मालूमात फराहम करते हैं कि लास्ट आवर में बिटकॉइन की कीमत कितनी गिरी. विड्रॉल करने में और विड्रॉल के हम कैसे करें और सस्पिशियस हमारे वॉलेट पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो ये हमें उससे अवेयर करते हैं और ये भी हमें गाइडेंस फराहम करते हैं कि हम डिप में बाय करें और जब इसकी प्राइसेस हाई जाए किसी भी कॉइन की तो हम उसको सेल कर दें. मल्टीलिंगुअल सपोर्ट फॉर ग्लोबल मार्केट का मतलब है कि किसी भी मुल्क में रहने वाला शख्स अपनी ही ज़ुबान में किसी भी कॉइन की कीमत पूछ सकता है.
اگر ہم اے آئی ایجنٹ کرپٹو کوائنس کی بات کریں تو اس میں سے ورچوئل پروٹوکول، AIXBT، ویلوٹ اے آئی یعنی ویل اے آئی کوائنز ہمیں پروموٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کوائنز میں سے آج میں بات کروں گی ورچوئل کوائنز کی، ورچوئل پروٹوکول کی۔ ورچوئل پروٹوکول 2023 میں لانچ ہوا تھا۔ ورچوئل پروٹوکول ایک انوویٹو کرپٹو کرنسی ہے جس کا مقصد اپنے اے آئی اور میٹاورس پروٹوکول کے ذریعے ورچوئل انٹریکشنز میں انقلاب لانا ہے۔ ورچوئل پروٹوکول مصنوعی ذہانت کو امرسیو ورچوئل انوائرمنٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں سب سے آگے ہے۔ پروٹوکول کو بغیر کسی رکاوٹ کے ورچوئل انٹریکشن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے یہ بڑھتی ہوئی میٹاورس اسپیس میں ایک اہم کھلاڑی بن چکا ہے۔ اے آئی کا فائدہ اٹھا کر ورچوئل پروٹوکول ورچوئل دنیا میں صارف کے تجربات کو بڑھاتا ہے اور زیادہ متحرک اور انٹریکٹیو ماحول کو فعال کرتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل انٹریکشنز یعنی ڈیجیٹل تعاملات کے مستقبل میں دلچسپی رکھنے والے ڈیولپرز اور صارفین کے لیے خاص طور پر پرکشش بناتا ہے۔ ورچوئل پروٹوکول ورچوئل اے آئی گیمنگ، بلاک چین اور کو اونرشپ انسینٹیو کے ساتھ مل کر یونیک ایکو سسٹم بھی بناتا ہے۔ ورچوئل پروٹوکول کی اگر ہم مارکیٹ کیپ کی بات کریں تو ایٹ پریزنٹ اس کی مارکیٹ کیپ $859.98 ملین ہے اور اس کے کو فاؤنڈر یا CEO جینسن ٹینگ ہیں، جنہوں نے امپیریل کالج آف لندن سے بائیوٹیک اور بزنس مینجمنٹ میں گریجویشن کی، اور ان کی ٹیم میں پرکاش سومو سندرم اور وکی بھی شامل ہیں۔ اور اگر ہم ورچوئل پروٹوکول کی بات کریں تو ورچوئل پروٹوکول کرنٹلی اس کی ٹریڈنگ میں اچھی خاصی یہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائسز کتنی اوپر جاتی ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ورچوئل پروٹوکول کی پرائسز 2025 میں ہمیں ہائی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ میری کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، دس از ناٹ مائی ایڈوائس ٹو ٹریڈ اٹ از جسٹ انفارمیشن۔ اگر آپ کو کسی بھی کوائن یا کسی بھی بلاک چین کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کریں، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کرپٹو ٹاکر کو سبسکرائب کر لیں۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔